Dios. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God. ¿Cuántos están emocionados Who's excited por estar en este lugar, to be in this place, congregados? congregated? Porque nosotros somos la iglesia. Because we're the church. La iglesia no viene a la iglesia, The church does not come to church, sino somos la iglesia. but we're the church. Pero la iglesia, But the church, tenemos que juntarnos, we have to unite. tenemos que estar unidos, We have to be united. tenemos que congregarnos We have to congregate para darle ourselves honra y to gloria a honor Dios. and glory to God. Bájale poquito más a mi micrófono. Amén. Porque dice la palabra que debemos de estar unidos. Because the word says that it says that we have to be united. En la unión, In the union, en la unión in union está el poder de Dios. is the power of Se God. manifiesta el poder de It Dios. manifests the power of Y es como en God. la escuela. It's just like in school. Venimos a aprender We come to learn de la palabra de Dios. of the word of God. Y la palabra de Dios And the word of God, no es un libro. it's not just the Sino es book, Jesús. but it's Jesus. Diga, ahorita vamos a oír la voz de Jesús. Right now, say with me, right now we're going to hear the voice of Jesus. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, Because when we open the word of God, nos exponemos we expose ourselves a la palabra de Dios. to the word of God. Y la palabra de Dios, And the word of God, la palabra de Dios transforma. and the word of God transforms. La palabra de los hombres The word of man te puede cambiar, can change you, pero la palabra de Dios but the word of te God transforma. can be transform you. Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en Hechos, in Acts 26. Acts 26. We're going to go to Hechos or Acts chapter 26. Vamos a leer desde el versículo 15 We're going from verse 15 hasta el 18. to the 18. Hechos capítulo 26. Acts chapter Acts 26, 26 verses 15 to 18. through 15 through 18. ¿Ya todos lo tienen? Does everybody have it? Amén. Lo voy a leer desde aquí. All right, we're going to read it from here. Dice, Thank you. y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy a Jesús quien tú persigues. Léelo. El 15. Okay. All right, verse 15 it says, "If you love me, keep my No. Acts chapter 26, verses Oh. 15. Do you have Hechos, hija? Hechos 26, versículo 15. Act 26, 26, 15. ¿Todos lo tienen? Does everybody have it? Ese no lo tiene ahí. ¿Ya lo tienen, hijo? Hechos 26. Somebody want to read in English, please? Mire, aquí en este pasaje And this passage es cuando Pablo is when Paul tiene un encuentro con Jesús. has an encounter with Jesus. Nadie que tenga un encuentro con Jesús Nobody who has an encounter with no Jesus sigue siendo igual. does not keep being the same. Un encuentro, hay mucha gente que no ha tenido un encuentro con Jesús. And a face-to-face is somebody who has not been face-to-face with Somebody that don't Jesus. have an encounter with Jesus Christ. We need to have the encounter, because the encounter with Jesus Christ that makes the difference. Amen. Man. Aquí Pablo había llevado una vida religiosa. Paul had a religious life. Y mire, And look, hay cegueras. Digan, yo veo bien, say with me, I can see great. pero mire, But pero look, muchas veces en lo espiritual está ciego. but spiritually we're blind. Dime en qué área Tell me, in Estás what estancado. area are you
sunk in. Puede ser en tu economía, It can be in your economy. en tu relación con tu esposa. It could be in your relationship with your wife. Hay hombres o mujeres It could be women or que men ya han llevado 4 divorcios. who have been through 4 divorces. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque hay una ceguera allí. Because there's a blindness there. Hay gente There's people que debe hasta el perro. that even the dog, Sí, porque todos sacan pagos. because everything is in Lavadora, payments. secadora, hasta el perro debe. Washer, dryer, or dogs is made in payments. Allí tiene una ceguera espiritual. There's a blindness spiritually there. Sí, donde no haya éxito, Where there's no success, donde haya estancamiento en tu vida, where there's es blindness, porque no hay conocimiento, is because you don't have porque no hay knowledge. revelación, There's no revelation. porque hay una ceguera espiritual. Because there's a blindness Y spiritually. Jesús vino And Jesus came para dar vista a los ciegos, so he can give the blind, para rescatar a los cautivos. so he can be the captivated, free the captives. Amén. Amen. Y mire, Pablo aquí él estaba ciego And then Paul, he was blind porque él seguía una religión, because he followed a religion. no seguía a Jesús. He didn't follow Jesus. Una cosa que sigas una religión One thing is to follow y religion, una cosa que sigas a Jesús. and another thing is to follow Jesus. Y la religión And the religion, va en contra de Jesús. it goes against Jesus. Pero Jesús But Jesus es el que tiene poder is the one who has the power sobre todas las over cosas. everything. Él domina sobre el reino de los hombres. He domains over the people, the kingdom of the man. Y muchos han de preguntar por qué se llama el ministerio Levántate. And some people ask, why does this ministry called Get Up, Levántate? ¿Sabe por qué? You know why? Porque manejamos revelación. Because we work through revelation. Este nombre es un nombre profético. This name is a prophetic name. Levántate. Get up. ¿Por qué? Porque hay a veces que estás sentado Because sometimes you're sitting en down muchas áreas de tu vida, in a lot of areas in en your tu life, familia, in your family, tu relación con Dios, your relationship with God, en tu trabajo. in your job. Y por eso Jesús That's why Jesus, a muchos hombres de la Biblia to a lot of people in the Bible, le dijo, levántate, he told them, get up, levántate. get up. A Josué le dijo, levántate. To Joshua, he said, get up. A Pablo le dijo, To levántate. Paul, he said, get up. A los que sanaba le decía, levántate. The ones who he healed, he said, get up. Porque levántate Because getting up, es la palabra resucita. it means resurrection. Sin Jesús estábamos Without muertos. Jesus, we were dead. Sin Jesús estábamos Without, ciegos. without Jesus, we were blind. Sin Jesús estábamos paralíticos. Without Jesus, we were Sin paralytics. Jesús estábamos muertos. Without Jesus, we were dead. Y la palabra levántate And the word get up, es la palabra kumi, it means kuming. que dice resucita, It means resurrect. levántate. Get up. Hay gente que la esposa le dice, hey, levántate. Sometimes you tell your wife, get Estoy up. levantado. No, resucita porque estás muerto. No, but you say, hey, you're resurrect Junto because you're conmigo te dead. necesito vivo, no muerto. With me, I want you Junto alive. conmigo te necesito que vayamos caminando los dos. I need you alive so we can walk Así es que together. levántate. That's why you need to resurrect. Get up. Amén. Amen. Y muchos necesitamos que resucitar porque estamos muertos en A áreas. lot of us need to resurrect because we're Estamos dead in ciegos. some areas. We're blind. Dice que el ciego de este mundo, dice que el príncipe de este mundo, It says that the king of this world, el príncipe, or the prince of this world, dice que ha cegado el entendimiento. he has blocked the knowledge. El entendimiento es la mente. The knowledge of the mind. Muchas veces tienes ojos, puedes ver, Sometimes you can see, pero tu entendimiento but your knowing está ciego. is blind. Primera de Corintios 1 4:4. Corinthians 4:4. Primera de Corintios 4:4. Y cuando alguien lo halle, luego léalo. And whoever has it first, En read inglés it. o en español, léelo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Ok, vete a segunda de Corintios 4:4. With me to 2 Corinthians, 2 Corintios chapter 4:4. chapter 4:4. ¿Lo estabas leyendo en Primera de Corintios? Ok. Ok. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Alguien léola en inglés? Tienen que estar bien listos porque aquí In tienen que traer English, Biblia. in whom the God of the world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ. Mire, mucha gente de los que estamos aquí, A lot of people who are here, muchos de los que estamos aquí, a lot of us who are here, estamos ciegos en varias áreas. we're blind in some areas. En unas áreas ya podemos ver, In some areas we can see, pero en otras áreas estamos ciegos. but in some other areas we're blind. ¿Y sabe por qué? But you know why?
Muchas veces tenemos conocimiento, Sometimes we have knowledge, pero no suficiente conocimiento. but not enough knowing. Porque dice en Oseas 4:6, Because in Hosea 4:6, dice que mi pueblo, it says that my people, no dice que otro pueblo, it dice doesn't mi say, pueblo, it doesn't say the other people, it says my people, mi pueblo. my people. ¿Quién es pueblo de Dios? Who are the people of God? Dice mi pueblo He says the people se pierde, is lost, se pierde. gets Porque lost. a veces andamos perdidos. Sometimes we're El lost. esposo le dije a la hija, hija, andas perdido. Sometimes they tell him, hey, you're lost. Muchas veces en áreas andamos In perdidos. some areas we're lost. Y dice, mi pueblo se pierde And he says, my people are lost por falta for de conocimiento. lessing of less knowledge. It's not because you don't have knowledge. It's because you don't have enough knowledge. Sometimes in areas you are lost. You are in darkness. Why? It's not because you don't have knowledge. It's because you don't have enough knowledge. En muchas áreas In a andamos lot of perdidos, areas- andamos ciegos, andamos paralíticos, andamos sordos. In some areas we're blind. No porque no tengamos conocimiento, Not because we don't have the knowledge, sino porque no tenemos suficiente conocimiento. because we don't have enough knowledge. Y mira, And look, y muchas veces no tenemos conocimiento, and many times we don't have knowledge, no porque no se nos enseñe, not because they don't teach us, es porque rechazamos el conocimiento. it's because we reject the knowledge. Rechazamos la luz, We reject the light. se nos olvida la luz. We forget the light. ¿Y qué es la luz, hermano? And what is the light, brother? La luz no es algo, The light is not just something, es Jesús. it's Jesus. Jesús cuando Él viene, And Jesus, when He comes, les dice, yo soy la luz del mundo. He says, I am the light of the world. El que esté en mí, Whoever is in me, el que tenga relación conmigo, whoever has a relationship with me, nunca más andará en tinieblas. they will never be in the Porque Jesús darkness, es la luz, because God is the light, la luz del mundo. the light of this Cuando world. dice el mundo, hermano, When He says the está world, hablando de la gente, He's talking about the people of people. Cuando tú te llenas de Jesús, When you're filled with Jesus, cuando tú te llenas de la palabra, when you're filled of the Word, estás llenando de luz, you're getting filled with the de light conocimiento, of the knowledge, de revelación. of revelation. Pero cuando tú no lees la Biblia, But when you don't read the cuando Bible, tú no le alabas a Dios, when you don't praise cuando tú no le God, glorificas a when Dios, you glorify cuando God, tú no le das gracias a when you don't Dios, give thanks to God, tinieblas van a reinar en tu vida. darkness will go covering your life. Y mire And look, aquí en el versículo 15, and look in the verse 15. váyase a Hechos otra vez Let's go 26. to Acts 26. Acts 26, Versos 15. versículo 15. Somebody want to read it 15? In English and Spanish, don't matter. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? He asked, Who are you, God, O Lord? Porque conocía religión, Because he knew religion, pero no conocía a Jesús. but he didn't know Jesus. Andaba siguiendo a Jesús. He was following Quería Jesus. matar a Jesús. He wanted to kill Quería Jesus. pelear con Jesús. He wanted to fight Jesus. Y mire, And look, en este encuentro que él tiene, and in this encounter that ¿qué he es lo que le had, dice? what does he tell them? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? And he says, Who Y are el you, Señor Lord? dijo, yo soy Jesús, And he said, I am a Jesus, quien tú persigues. who you persecute. Muchas veces andamos persiguiendo a Jesús Sometimes we're following Jesus para pelear contra to Él. fight him. No, debemos de conocerlo a Él. No, but we have to know Debemos de him. servirle a We Él. have to serve him. Señor, Lord, tú eres el Señor. he says, You are the Yo soy Lord. tu siervo. I am your server. Tú eres el rey. You're the king. Yo soy tu hijo. I am your son. Eres hijo de un rey. You're the son and daughter Pero of a cuando tienes king. revelación, But when you have the revelation, tú eres mi padre, you're not my father, you are my father, or you are my father, y yo soy tu hijo. and I am your son. Amén. Amen. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. And I am Jesus that you are Versículo following. 16. Verse 16. Ponga mucha atención el versículo. Más dice, mas levántate, But rise, mas levántate. but rise. Get up, Oh, okay. Okay. get up. Aquí dice rise. Sí, perdón. pero es lo mismo, mijo. Get up. Levántate, Get up, mas levántate. but get up. You know, in English they said, raise up.
rise up, but it's get up. get up. Because the word is kumi, es resucita. Resurrection. Levántate y ponte sobre tus pies. Get up and stand up. Mira, ¿para qué vas a tener un encuentro con Jesús? When are you going to encounter with Jesus? Mire, cuando tienes un encuentro con Jesús, When you have an encounter with Jesus. dice, más levántate, But it says, get up, ponte sobre tus pies. stand up. Diga, ¿por qué? Why? Porque para esto That's why for he this aparecido. I have showed. ¿Para qué? Appeared. Síguele. Para ponerte como ministro. So I could put you as a minister. Ministro es un servidor. Somos Minister servidores. is to be a server, Vamos a ser servant, servidores to be a y servant testigos. and witnesses ¿De qué? De las cosas que hemos visto for the things that we have seen. y aquellas, And those things síguele, que me apareceré a ti, which I will appear to you, librándote del pueblo delivering you from the y people de los gentiles, and the Gentiles, de los cuales ahora te envío. for whom I sent thee. ¿Para qué qué? For what? ¿Para qué? For what? For what? For open the eyes. Open the eyes, because there's a lot of people, they open the eyes, but then the spiritual, they don't have open the eyes. They are blind. And we need to preach in the word of God. Tenemos que predicar la palabra de Dios. We have to preach the word of Porque la God. palabra de Dios, cuando predicas la palabra de Dios, mijo, Because when you preach the word of es God, lo que te trae luz. is what brings light. La luz de Jesús. The light of Jesus. Donde había oscuridad, Where there was ahora darkness, hay luz. Y there's le dice, light. ir a Pablo, And he says, Paul, me aparecí a ti. I have appeared to ¿Para qué? you Para que prediques la palabra so de you Dios. can preach the word Para of que abra God, los ojos. so you can open the eyes, Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de qué? so you can open the eyes and they De can, las tinieblas. so they can go away A from la the luz. darkness to the light. Mire, cuando tú operas bajo este sistema corrupto, When you operate through this system that's dijo, corrupted, este gobierno and this governor, en México, government, Estados Unidos, en in todo el Mexico, mundo, United States, or anywhere in the world, gobierna una doctrina, is a doctrine. es una enseñanza, It's a teaching. es una enseñanza que te trae ceguera. It's a teaching that gives you blindness. Por eso, mire, That's why. le dice Jesús a Nicodemo, That's why Jesus tells Nicodemo. de cierto te digo, For now that I tell you, the true, I told you, you need to born again. Jesus, he tell Nicodemus, why? Because if you don't born again, you never can see the heaven, the kingdom of God. Necesitamos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. we need to reborn again so we can see the kingdom of God. Si has nacido de nuevo, If you've been reborn, porque mucha gente les puedo preguntar, ¿cuántos cristianos hay aquí? because I can ask a lot of people, how many Christians are here? Amén, gloria a Dios. Amen, glory to God. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuántos discípulos de Jesús And están now, aquí? if I ask you, how many disciples are here? Porque muchas veces discípulo todavía no he llegado allí. Because a lot of times we're like thinking, oh, the disciple, I haven't got to that point yet. Pero Jesús mandó a ser discípulos. But God sent to make disciples. Dice la Biblia que a los It discípulos, says in the Bible that the a los disciples, discípulos to the disciples, se les llamó cristianos. they were called Christians. ¿Sí? Porque muchas veces puedes ser un cristiano, Because a lot of times you could be a Christian, pero no puedes ser un discípulo. but you can't be a disciple. Un discípulo A disciple es alguien que sigue las pisadas de su maestro. is the one who follows every Alguien step que of his practique las master. enseñanzas de The one who Jesús. practices the things of God or Y Jesus. mire, vamos a hablar de cegueras espirituales. So we're going to talk about the blindness. Muchas veces hay cegueras Sometimes there's blind por desobediencia. because of disobedience. Desobediencia. Disobedience, Desobediencia te trae ceguera. because disobedience brings blindness. Amén. Amen. Diga, desobediencia te trae ceguera. Say with me, disobedience brings blindness. Vamos a Ezequiel 12. We're going to go to Ezekiel 12. Ezequiel 12. Ezekiel 12. Y vamos a leer versículo 1 y 2. We're going to read 1 and 2. Ezequiel capítulo 12, Ezekiel chapter 12. versículo 1 y 2. We're going to read from 1 and 2.
Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, desobediente. Disobedient. Sí, mire, Do you see? cuando tú habitas en una casa de alguien desobediente, de alguien rebelde, When you're in the midst of a house and you're rebellious, Satanás. Satan Satanás opera en esa casa. operates in that house. Y todos los de ahí están ciegos. And all of them are blind. Desde el más grande From the oldest hasta el más chico. to the youngest. Hasta el perro también anda Even ciego. the dog is blind. Hay demonios allí. There's demons there. Sí, sí, sí. Porque es lo que trae la rebeldía, trae ceguera. That's where rebellious comes, Mire, brings and fíjese bien, brings léale bien. blindness. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa de rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Sí, mire? Do you see? Mire, hermano, les das una palabra, When you give them a word, gloria a Dios, y se glory les to sale por la God, otra. but it just goes through to the other ear. Sí, porque a veces uno suelta tanta palabra, Because sometimes you release a lot of pero toda words, se les va. but everything goes away. Es como a Superman, It's just like nomás Superman. le rechazan los balazos. All the bullets just Pero no le bounce hace off, nada. but they don't do anything to him. La rebeldía, hermano, te causa una ceguera. Being a rebel Ceguera brings espiritual. blindness, spiritual blindness. Vamos a Jeremías We're going to go to Jeremiah 5:21. 5:22. Oh, 21, sorry. Está allá atrásito. Jeremías 5:21. Jeremiah 5:21. Mire, Jeremías 5:21, Jeremiah 5:21. chapter 5, verses 21. Mire, otra causa que te causa ceguera Another cause is es blindness, cuando eres un necio. and where you're Un necio. ¿Cómo se dice necio en inglés? ¿Ah? Starved. Starved, mijo. stubborn. Diga, cuando soy un necio, When I'm stubborn, digo, también hay ceguera. there's also blindness. Mire, vamos a leer el 21. So we're going to read 21. Dice, oíd Here, ahora este pueblo necio this foolish people y sin corazón, without que understanding, tiene ojos who have y no eyes ve, and do que not see, tiene oídos who has ears y no oye. and they don't hear. Ese es un velo. Cuando eres un necio, When you're stubborn, mira, muchas veces alguien te dice, and a lot of time somebody tells you, empieza a congregarte en la iglesia, start congregating in church, empieza a leer la Biblia, start reading the Bible, empieza a orar, start praying, empieza a ayunar. start fasting. No necesito, I don't need to. no necesito. I don't need to. Eres un necio, You're stubborn. eres un necio. You're stubborn. Y cuando eres un necio, And when you're stubborn, hay ceguera. there's blindness. Mire, hay a veces hay hijos There's sometimes Hay where you have personas sons que and le kids, dices- and there's people, que le dices, and you tell them, hijo, son, esta muchacha no te conviene. this girl, she's not good for you. Y el muchacho dice, no, pero esta es la que yo quiero. But the son says, that's who I want. Esta muchacha no tiene temor de Dios. This girl is not afraid of God. ¿Qué es temor de Dios? What does it mean to have fear of Temor de God? Dios es cuando te apartas del mal. To fear means that you're separated Separate for the evil. from evil. Y apartarte a lo bueno. And you go to Las separated cosas from the buenas. good, from the good Eso es temor de things. Dios. That's the fear of Cuando tú God. honras a Dios. When you honor God. Mire, ahorita vinieron aquí a congregarnos. And some of us came to congregate Porque se nos ha ourselves revelado que tenemos que honrar a because Dios. it has been revealed that we have to honor God. Obediencia. Obedience. La palabra dice, no te dejes de congregar. It says in the word, do not stop congregating Como yourself, algunos just like others que ya tienen por costumbre. who have accustomed to. Entonces eres obediente. So you're obedient, Pero hay gente necia but they're stubborn. que le dices, hijo, esa muchacha no te conviene. There's stubborn people that tell you, son,
that girl is not good for you. Hija, ese muchacho no es That boy trabajador. is not good for you. Ese muchacho no respeta a sus padres. That boy does not respect his No te va a parents. respetar a ti. He's not going to respect cree en you. Dios. He does not believe in God. Yo lo voy a convertir. I'm going to convert him. Tú no te puedes cambiar ni a ti mismo. You can't even change ¿Cómo yourself. puedes cambiar a alguien? How can you change somebody El único else? que cambia a alguien The only one who can es el change him Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Porque la palabra nos enseña Because in the Word it que teaches cuando venga el us Espíritu Santo, that when the Holy Spirit comes, Él He convencerá de pecado, will convince of the sin, lo que es justo what is right, y que hay un juicio. and there's a judgment. Pero el Espíritu Santo. But the Holy Spirit. Y muchas veces cuando somos necios, And sometimes when we're stubborn, es que hay una ceguera. there's a blindness. Le dices, hijo, ponte a trabajar, It tells you, go to work, ponte a estudiar, go to school, go to respeta a knowledge, tus maestros. respect your Y él teachers. sigue con su necedad. And then he keeps being stubborn. Es porque hay ceguera. It's because there's Y esa blindness. ceguera, And that blindness, solamente teniendo conocimiento only having the knowledge de la palabra de of Dios. the Word of Y God. cuando tú te sometes a Dios, And when you submit to God, dice Santiago 4:7, in a sense in James 4:7, 4:7, no vaya para no perder don't go tiempo. there. Dice que cuando tú te sometes a Dios So when you submit to God y tú resistes al diablo, and you resist the devil, él tiene que huir. he has to run away. Toda oscuridad, All darkness, todo demonio que haya en tu all vida, demons who is todo in poder de your Satanás life, que haya en tu all the vida, powers that's cuando in tú te sometes a Satan, la palabra de Dios. when you go into the Word of God, Porque mire, para derrotar a Satanás, so to beat Satan, Jesús nos enseñó cómo se le derrota. God teaches us how to defeat him. Jesús nos enseñó cómo se le derrota. He taught us how to Jesus defeat is him. teaching to us how have conquered to the devil. And how. Es Jesús le dijo a Satanás, And Jesus told Satan, escrito está, in the Word it says, it is written, escrito está, it's written, escrito está. it's written. Pero si no conoces palabra, But if you don't know the Word, ¿cómo vas a derrotar al Señor, a Satanás? how are you going to conquer Satan? Si no te sometes a la palabra, If you don't submit to the ¿cómo Word, vas a derrotar? how are you going to Cuando tú te conquer? sometes a la palabra de Dios, When you submit to the Word of God, todo enemigo all enemy, se somete a ti. all the enemies, they submit Pero to si tú you. no te sometes a la palabra de Dios, But if you don't submit to the Word of no va a haber God, autoridad, there's not going to be no va a haber authority. poder. There's not going to be Pero cuando tú power. te sometes a la palabra de Dios, When you submit to yourself to the cuando tú Word te of sometes a God, Dios, when you submit to es God, cuando hay poder sobre todo. there's power over everything. Amén. Amen. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Isaías, We're going to go to Isaiah capítulo 29, chapter 29, versos del 10 al 13. from 10 to 13. Mire, cuando tú lees libros, When you read books, de gente que no conoce del Señor, you read books of people that they don't know God, o cuando tú le haces caso a gente, or when you get advice when you have advice from other from people they don't have fear of the Lord, they don't have a knowledge to the Lord. Cuando tú andas en consejo de gente que no conoce del Señor, where you're going from somebody that have the advice, mijo, consejos. advice from other people, Va a haber, ¿sabes lo que va a haber? you're going to see Hay gente que tiene mucha enseñanza de hombres, there's a lot of people that have a lot of knowledge of man, pero no tiene enseñanza de la palabra de Dios. but they don't have the knowledge of the Word. Y va a haber muchos predicadores And there's going to be a lot of que preachers van a utilizar un versículo that's going to use one y verse, te van a predicar 2 horas. and they're going to preach to you 2 hours. Y mucha enseñanza de esa A lot of teaching es doctrina de demonios, is doctrine of God, es enseñanza de hombres. but it's teaching of man. Se oía muy bien, It sounded great, pero no era de la palabra de Dios. but it was not from the Word of God. Y esa enseñanza de hombres And that teaching of man también te ciega, also blinds you. también te ciega. It also blinds you. Amén. Amen. Vamos a leer allí Isaías We're going to go to Isaiah 29 del 10 al 13. 29. Hey, Naila. Hey, Naila, go to, just leave to Naila.
Go ahead, dile a Isaías 29. We're going to go to Isaiah 29. Chapter 29, verses 13. Del 10 al 13. Go to 10 to 13. 29, verses 10 to 13. Yeah, you had it right. Vamos allí, hermanos. ¿Ya todos lo tienen? Let's see. Del 10. From 10. Mire, vamos a empezar en el versículo 9. We're going to go to verse 9. Mire, si tienes Biblia allí, If you have the Bible there, ¿qué dice su título? what does the title says? ¿Y sabe qué es hipocresía? You know what hypocrisy means? Hipocresía, Hypocrisy means hipócrita, hypocrite. significa, ¿cómo se llaman los de las que hacen películas? Eres ¿un qué? Alguien que hace películas, ¿cómo le llaman? Actor. An actor. Actor, ajá. Hipócrita significa actor. Hypocrite means actor. Tú cuando ves una película, When you see a movie, los que están allí, the ones who are there, nada más están actuando. they're just acting. Su vida Su vida no es así. lives, they're not like Es una that. vida falsa. It's a false Es una life. película. It's just a La movie. palabra hipócrita, The word eres hypocrite un actor. is just an actor. Tu vida no es como aparenta. Your life is not just like the one that Cuando tú tienes appears. enseñanza y mandamiento de hombres, When you have teaching and knowledge of men, es una falsedad. it's a false. Ves una película, es una falsedad. To watch a movie is false. ¿Sí miras? Do you Y see? cuando tú ves a una persona hipócrita, When you see a hypocrite, Jesús le llamó a los fariseos, God called the Pharisees, a los religiosos, to the les religious, llamó hipócritas. He called them Les hypocrites. dijo actores. He called them actors Porque ustedes enseñan una cosa, because you teach one thing, pero viven otra. but you live another. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, That's why Jesus tells his disciples, háganle caso a lo que enseñan ellos, do what they teach, pero no vivan como viven but ellos. don't live like they live. Porque conocían mucho de la palabra, Because they knew a lot of the word, pero no la hacían. but they didn't do it. Ese es un hipócrita. That's a hypocrite. Conoces mucho, They know a lot, pero vives poco. but you live a little. Y eso te ciega. And that blinds Cuando you. andas con gente religiosa, When you're with religious people, andas siguiendo a un ciego. you follow a blind man, Y los dos van a caer en un mismo pozo. and they both will fall. Por eso debes de saber That's why you have to know quién es el que te está enseñando la who palabra de is Dios. teaching you the word of God. ¿Cómo está su vida? How is his life, Su relación con Dios, his relationship with en su God, familia his y family, en su trabajo. and his job. Yo no puedo decirle a alguien trabaja I can't tell somebody work, y yo soy un huevonazo, but I'm lazy porque no hay autoridad. because there's no Por authority. eso Jesús cuando predicaba, That's when Jesus, when he preached, los fariseos decían, the Pharisees said, decía la gente, the people said, nadie nobody ha predicado con Nobody- tanta autoridad has preached with all the authority como Jesús. like Jesus, Porque lo que él decía, because what he said, él lo vivía he lived it, y él lo decía. and he did it, and he said it. Amén. Amen. Ok, vamos a leer allí. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad. Vino. Vamos a ver aquí, 29. Dice: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Versos 10. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. Mire, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién But mandó why? ese espíritu de sueño? Who sent that spirit of dreams? Diga Dios. Say with me, No, God. no Satanás, sino Dios. It's not Satan, but God. Dice, vuestros ojos cubrió, He covered our eyes, vuestros profetas y vuestros principales videntes. our prophets and rulers, Ajá. Dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, and be seers that he covered. el cual si diera al que sabe leer y le dijera, lee ahora esto, él dirá, no puedo. No puedo porque está sellado. Because he's sealed. Dice, y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice, pues el Señor, diga, pues el Señor But say with me, but with God,
or the Porque Lord, este pueblo because these people, se me acerca con boca they come to me with y mouths con sus labios and with their lips, me honra, they honor me. mas su corazón, The hearts, dice, alejo de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. the teaching of man. Teaching and men. This is what they do, teaching and men. They blind you. Si los mandamientos de hombres te ciegan. But with the commandment Oh, of men, que they blind you. mi papá dijo. Oh, that my dad Oh, que said. mi esposa Oh, that my dijo. wife said. Oh, que mi patrón dijo. Oh, that my boss said. Enseñanza de hombres. That's teaching of man. Cuando tú dices, hermano, But when you say, como Jesús le dijo al diablo, just like Jesus told the devil, escrito está, it is written. escrito está, It's written. escrito está. It's written. Pero si no conoces palabra de Dios, But if you don't know the word of God, ¿cómo vas a poder de vencer al how enemigo? can you defeat the enemy? Muchos dicen, mi pastor dice, Sometimes you say, the pastor says. mi pastor dice. My pastor No says. importa lo que diga tu pastor. It doesn't matter what the pastor Lo que says. importa es lo que dice la palabra de Dios. What's important is what the word Por says. eso, mire, hermano, nunca ponga la mirada en su That's pastor. why you should never put your sight on the pastor, Porque es idolatría. because that's adultery. Es idolatry. It's Idolatry. Idolatry. ¿Sí? Yes. Dice la palabra que puesto los ojos en Jesús. It says in the word you have to put your eyes in En Jesus. Jesús. En In Jesús. Jesus, El autor the author y consumador and the de consumer nuestra fe. of our faith. Porque muchas veces le tienes mucha fe a tu Because a pastor. lot of times you have a lot of faith to your pastor. Pero cuando tienes fe a tu pastor, But when you have faith to your pastor, la palabra nos dice, the word tells escrito us, está, it is written, maldito el hombre que confía en el hombre. them who Curse, curse. Curse the man, trust in the man. This is why you never trust in your pastor. You need to trust in God. En God. Porque si pones los ojos en tu pastor, because if you put your eyes on your tarde o pastor, temprano te vas a parar tu carrera. sooner or later you're going to stop Pero la your carrera que race. tenemos But the race that we have siempre es puesta en Jesús, is always put in El autor Jesus, the y author consumador and the de nuestra consumer fe. of our faith. Si habéis nacido de nuevo, If you were reborn, poner tu mirada en las cosas de arriba, put your eyes to the things buscar en las above. cosas de arriba. Look for the things from above. Vete a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Go to Colossians chapter 1. Mire, Jesús, diga Jesús, Say with me, Jesus, ya nos ha sacado de las tinieblas. He's not in the darkness. He take you from the darkness to the light. Jesús nos ha sacado del reino de tinieblas al reino de la luz. Jesus has taken us from the darkness to the kingdom of Diga the light. Jesús. Say with me, Jesus. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colossians chapter 1, verse 11. Ya todos lo tienen allí. Does everybody have it? Dice la It palabra. says the El word. cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Amén. Aleluya. Ahí mismo en Colosenses, Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3. diga, si pues, Say with me, if so, go to your Bible, Colossians chapter 3, verses 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, diga, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Somebody want to read in English there? Go ahead. Mire, diga, cuando yo busco las cosas de arriba, say with me, when I look for the things from above, pero no es de que estén perdidas. It's La not palabra because they're buscar, lost, but diga it la means pala- to look. ¿Qué significa la palabra buscar? to look, what does it mean? Seeking. Or seeking, seek. La palabra buscar, To seek. la palabra buscar es estar continuamente. Seek means continuously be in. La palabra buscar, estar continuamente To be continuously in, buscando las cosas de arriba. looking for the things from above. ¿Y quieres buscar las cosas de arriba? And what is to look for the things La from palabra above? de Dios, The word of God. el orar, To pray. son cosas de reino, son Those are the things principios, from the son kingdom, llaves de reino, son principles. códigos de reino. There's the codes from the kingdom. Cuando tú andas buscando
códigos de reino, When you're looking for codes cuando of tú the andas kingdom, practicando when códigos you're de reino, practicing the codes of the Diga códigos de reino kingdom, say como with me, the honrar a codes of the Dios, kingdom is to honor God, obedecer a Dios, to obey God, leer la palabra de to Dios, read the word of God, ayunar, to fast, ofrendar, to ayudar do a la offering, gente, to help servir people, a la gente, to serve people, amar a la gente. to love the people. Eso es códigos de reino. That is the codes of the kingdom. Y es lo que debemos de buscar. That's what we have to Pero seek. buscar es hacerlo. But to seek means to do. No saberlo, sino hacerlo. Not to know, but to do. Y cuando tú buscas las cosas de arriba, And when you look and when you seek the things from above, pero ya vimos que buscar es hacerlo. but we see that it's to Practicarlo. do, to practice. Mire, cuando tú practicas las cosas de arriba, So when you practice the things from above, las cosas de abajo te siguen. the things from down here follow you. Las bendiciones te siguen. The blessings follow Jesús you. dijo, estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar si Jesus eres says the obediente. blessings will follow you. Dijo, te van a seguir. They will follow Y no you. importa que andes en avión, en carro, en It doesn't matter bicicleta. if you're in Las plane, bendiciones te car, siguen y te bicycle. alcanzan. The blessings will Pero follow cuando you andas en and reach you. desobediencia, But when you're La disobedient, desobediencia te trae ceguera. the disobedience brings La blindness. desobediencia te trae esclavitud. Bring you slave. Blindness makes you a slave. Te trae ceguera. It brings blindness. Y mire, And look, y cuando andas en desobediencia, but when you're disobedient, vas a ser un payaso. you're going to be a clown. Un payaso que A todos se van a clown reír de ti. that everybody's going to laugh about. Mira, you. ya se casó 3 veces. Oh, look, here he got married 3 times. Y dice que el del la problema son sus esposas. And he said that the problems are his Y wives, se van a reír de ti. but they're laughing about you. Mira que va todos los días al casino, Oh, look, he goes to the casino que a ganar dinero. to go win money, Y ha perdido todo. and he's lost Se van a everything. reír de ti. They're going to laugh at you. Eso es bíblico. That's biblical. Porque cuando lees la vida de Sansón, Because when you read the word of ¿qué es lo que le hicieron a Sansón? what did they do to Samson Cuando desobedeció, when he le disobeyed? sacaron los ojos. They took away his eyes. ¿Y qué es lo que le hicieron? What did they do? Le pusieron unas cadenas They put chains on him, en los pies, in his feet, en las manos. in his hands. Y luego, ¿qué decían? And then what did they say? Traigan al payaso de Sansón, They say, bring that clown of porque nos Solomon, queremos reír de él. because we want to laugh about him. Eso es cuando tú buscas las cosas de abajo. Because that's what happens when you look for Cuando the andas things from buscando down, las cosas de abajo, the things from down de este sistema, of this system. te ciegan, They blind you, te esclavizan they slave you, y te hacen que seas un payaso. and they make you a clown. Gente se va a reír de ti. People will laugh about Pero cuando about tú you. buscas las cosas de arriba, But when you look for the things from above, cuando practicas las cosas de arriba, when you practice from the things from above, mire, look, la gente va a decir, the people will say, yo lo conocí a él, I knew him. yo lo conocí a I ella, knew him. nunca tenía para pagar los biles, He never had money to pay his bills. siempre andaba en cosas malas, He was always in bad things. pero ahora Dios la transformó, And now God has porque Dios te transformed her, transforma, no te cambia, because God has transformed Dios te you. transforma. God transforms. Si antes eras un huevón, Before you were lazy, ahora eres un trabajador. now you are a worker. Si antes eras un infiel con tu esposa, Before you were unfaithful with your wife, ahora eres fiel con tu esposa. and now you're faithful with your wife. Es una transformación. There's a transformation. No es un cambio, es una It's not a transformación. change, it's a Y es lo que hace transformation. la palabra de And that's Dios. what the Word of God does. Vamos a Marcos. We're going to go to Mark, Marcos capítulo 10, Mark chapter 10, versículo 46 verse 46 al 52. to 52. Y vamos a leer de un ciego. We're going to see about a blind Él man. no nació ciego, Was not born blind. pero ¿sabe qué? But you know what? Siempre las cosas de este mundo, The things of this world, tarde o temprano te ciegan. sooner or later, will blind you. Pero Jesús vino para darte otra vez tu vista. So Jesus came to give you your sight back. Ok, vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces So then, vienen a Jericó. ¿Ya todos lo tienen allí? Ya vamos a acabar, hermanos, que no se me desesperen. 46. Entonces vienen a Jericó y saliendo él de Jericó y sus discípulos. His disciples. Mire, una cosa es de que seamos discípulos de Jesús. One thing is to be disciples of Jesus,
Muchas veces tú puedes ser un discípulo de Jesús Sometimes a lot of times you could be a disciple o of nada más puedes Jesus, ser de la multitud. or you could just be of the multitude. Pero es mejor ser discípulo de Jesús. But it's always better to be a disciple of Jesus. Dice, entonces vienen a Jericó y saliendo él de Jericó y sus discípulos, dice, y una gran compañía, una gran multitud, A great number. dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto a ¿dónde? Al camino. Camino. ¿Qué estaba haciendo? What was he doing? Diga hermano, diga que estaba sentado He was sitting. y mendigando. Diga, Begging. estaba pobre He was poor y estaba ciego. and he was blind. Satanás viene para matar, Satan came to kill, hurtar, oh, destruir, to destroy, dejarte ciego, to make you blind, robarte y dejarte como un to mendigo. rob you, and Que vivas como un mendigo. and to leave you as a Orphan, orphan. Yeah. un huérfano. Y mendigando. Y luego dice, mire hermano, primer principio, The first principle. First principle. para que se te vaya esa ceguera So that blindness can go away, y esa pobreza, and that being tienes poor, que oír, you have to run. tienes que oír, You have to run. tienes que oír de Jesús. You have to run to Jesus. Tienes que oír, mijo, oír. Oír, to hear. Oír, Perdón. tienes que oír, mijo. You have to hear. Porque ¿cómo viene la fe? That's how the faith Por el comes. oír. From hearing. How comes the faith? For to hear. hear, but not the news. To hear the voice of God. Porque mire, Look, si te gusta ver mucho las noticias, if you like to see the news a lot, las noticias de este mundo, the news of this world, esas te ciegan. those blind you. Pero cuando Jesús viene, But when Jesus comes, les dice, vengo a darles las buenas noticias. when Jesus comes, He wants to give you the good news. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que escuchar son las noticias del reino So de what we Dios. have to hear is the news of the God, The of kingdom of Jesus, God. kingdom of God, No las de este mundo. not from this world. ¿Sí? Debes de estar escuchando las noticias de Dios. You have to hear the news of God, Porque las noticias de Dios because the news of te abren God, los ojos, they open your eyes, te hacen rápido, they make you te fast, hacen veloz, they make you te hacen fast, que tu vida they make your life tenga el 4x4, be 4x4, donde otros se quedan estancados. where the people are sunk La palabra de Dios in. The word of te hace God, que tú sigas. it makes you keep going. Es gente que maneja It's 4x4, the people who drive in donde otros andan en 4x4, pobreza, because before you donde were in a otros poorness, dan nomás vergüenza, because sometimes you were, donde dan risa, they just laugh. tú das miedo. Amén. Sí, Fear. porque leyendo la palabra de Dios te entra el 4x4, se activa el Espíritu Santo dentro de Because when ti. you read the word of Lo que God, tú no you have a podías, el Espíritu 4x4. Santo lo puede. Because when you couldn't Lo do it, para the los que Holy otros es Spirit imposible, can. para ti es Whatever posible. some other people thought was Es el 4x4. impossible, it was possible. En tu vida el Espíritu Santo. In your life, in the Holy Spirit. The Holy Spirit is the 4x4. When in other people they are crying, they can do nothing. You know we can do everything through Jesus Christ, the 4x4, the Holy Spirit. They empower you for go forward. Amen. Yes. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y oyendo, ¿cómo viene la fe? How do you see the Por el faith? oír. From Pero el hearing, oír la palabra. by hearing the word. Pero ¿quién es la palabra? But who is Diga the word? Jesús. Jesus. Y oyendo, dijo la palabra, oyendo a Jesús de Nazareno. You heard of Jesus of Nazareth? Jesús es la palabra. Jesus is the word. Comenzó a dar voces. He starts saying voices. Empieza a dar voces, hermano. He began to cry. Cuando oigas la palabra, empieza a dar voces. When you start giving the word, you Empieza start a clamar. You start claiming, Sí, porque es un código de reino. because it's a code of the kingdom. Cuando tú necesites algo, When you need something, porque Dios te va a dar lo que necesitas. because God's going to give you what you Porque Él es need, tu Padre. because He's your Father, Y Dios te va a dar lo que necesitas. and God's going to give you what you need, No lo que quieres, not what you want, lo que necesitas. but what you need. Amén. Amen. Dice, y oyendo que era Jesús, porque mire, Jeremías 33:3 In Jeremiah 3:3, 33. Es un código de reino. it's a code of kingdom. Diga, manejamos códigos de reino. We're driving in the code of the Cuando kingdom. necesites algo, When you need something, no cuando quieras algo. not when you want Cuando something, necesites when algo. you need it. Dice, clama a mí
Call to me. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. See, call to me. Diga, escrito está. It is written. Necesita que decir, escrito está. Say with me, it's Clama a mí. written. Call to Y me. yo te responderé. And I will Y respond te to you. enseñaré And I will teach cosas you grandes great y ocultas que tú no conoces. and great things I will teach you that you don't know. Y a este ahorita le va a enseñar cosas grandes que no puede ver. And this is Jesús gonna el teach Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesus, mira la revelación, Sí. hijo de David. son of David. Y de muchas veces hay gente que no sabe quién es Jesús, es hijo de David. Sometimes people don't know that Jesus is the son of David. Lo que le decías, tú eres, mira la revelación que le llegó, The revelation that came. tú eres el hijo de David. You're the son of David. Porque escrito está Because it is que written de la descendencia de David that the descendants of David, iba a venir el Mesías. that was the Messiah was going to come. ¿Y quién era el Mesías? And who was the Messiah? Era Dios. It was God. Era Dios, It was 100% God, Dios. 100%. 100% también humano. 100% also Que iba a venir de la human. descendencia de David. Because he was going to come in the Entonces a él descendants se le of viene esa David. revelación. That's where the revelation came. Pero la revelación ¿cuándo vino? But the revelation when it came, Cuando yo de Jesús. when he heard of Cuando Jesus, yo a Jesús. when he saw Cuando Jesus, tú oyes la palabra de Jesús, when you se te hear viene Jesus, revelación. revelation ¿Y comes. sabes quién era el hijo de David? And you know who ¿Quién era was David? the son of David? Who was Era un David? matagigantes, He was the killer of giant. giants. Entonces cuando viene Jesús, So when Jesus came, a él se le revela, ya vino el matagigantes. he says that Ya the vino el killer of giants matagigantes, el hijo came. de David, el rey. The king el of rey David, matagigantes. the ones who killed giants. Amén. Y Amén. quiero que me mate este gigante. And I want this giant to kill me. Esa ceguera. It's my blindness. Jesús es el matagigantes. Jesus is El rey the giant matagigantes. killer. He's the one Hijo, who hijo de kills. David. He said, son of Le David, dice, ten misericordia de mí. have mercy on me, Compasión de mí. with compassion of ¿En me. qué área, hermano, estás ciego? In what area are you blind? ¿En qué área estás ciego? In what area are you Lo primero que blind? debes de hacer, clamar a Él. The first thing is to call unto him. ¿Cuántas veces son este año How many this year has orado a Jesús have you prayed to God con esta oración? with this prayer? Señor, ten compasión de mí. Jesus, have mercy on me. Ten compasión de mí, Señor. Have mercy on me. Porque en esta área, Because in this area, estoy ciego. because in this area I'm En mi blind. familia, In my en mi family, economía, in my economy, en mi paz. in my peace, No puedo dormir, I can't sleep. no puedo descansar. I can't rest. Vienen miedos. The fear a mi comes vida. to my life. Hijo de David, Son of David, hijo de David, son of mata David, gigantes. giant Mata killer. este gigante. Kill this giant, Pero tienes que clamar a Él. but you have to call Ten unto him misericordia de mí. and have mercy on me. Tienes que clamar. You have to call him. Clamar, eso es clamar, hermano. Eso es orar a Dios. To call him, that's to pray to God. Esa es una verdadera oración. That's a true prayer. Porque Jesús también así oró. Because that's how Jesus prayed. Él clamaba al Padre. He called unto his Con Father lágrimas. with Él tears. clamaba con ruegos. Because he called up to him, Siendo el Hijo de Dios, begging, being the Son of era su God. forma de orar That's al how, that Padre. was his way of praying to his Father. Y este ciego entendió And this blind man que knew a Dios se le clama. that you call unto him. Y mucha gente va a decir, cállate. And some people are going to tell you, shut up. Pero cuando tú, hermano, cuando tú tienes un problema, But when you have a problem, no dejes que te callen. don't let them make Súbele you volumen. quiet. Súbele Get volumen. louder. Súbele volumen a tu oración. Get louder with Súbele your volumen a prayer. leer la palabra de Dios. Get louder in the way you Súbele volumen a read darle the gracias a word Dios. and give thanks to God. Porque mira, dice, And look, it y says, muchos le reñían, muchos le decían, que callase, cállate. Mas él daba mayores voces. so he cried out greater. Si mira, le subió volumen, dijo, no, me dicen que me So calle, he le turned subo up the más volumen. volume. They told me to shut up, Cuando but I, tienes problemas, turned it no up. es para llorar, so when you have problems, es it's para not to subirle cry. volumen a tu oración. But it's for you Es to cuando le subes give volumen a volume estar to de your prayer, rodillas. to be on Porque your knees. las batallas se ganan de rodillas. Because the battles are won through you being Dice, y in your daba knees. mayores voces. Y decía, hijo de David, Son ten of misericordia David, de mí. have mercy on me. Ajá. Entonces Jesús, mire, So Jesus, cuando tú clamas a Dios, when you call unto him, porque es un código de reino, because it's the code of the clama a kingdom, mí call me y yo te responderé. and I will Él respond. clamó He a called Dios to y él se God detuvo.
And he stopped. Lo primero que hizo Jesús, se detuvo. He stood still. Porque cuando alguien clama a Dios Because when somebody calls Él to se God, detiene he para stops escucharte. so he can hear you. y lo escuchó, And he heard. y ahora Jesús, And now Jesus, entonces Jesús parándose mandó he commanded a llamarle. him to be called. Y llaman al ciego diciéndole, And they called the blind man. síguele, ten confianza, ten confianza, Be in good comfort. trust, Oh, mijo. okay. Ten confianza. Have trust. ¿Qué es la palabra confianza? What is trust? Cuando tú vas al hebreo, So when you go to the book, when you go to the Hebrew, Oh, the Hebrews. word Hebrew is trust, firm. That is faith. Faith is when you trust in the Lord, when you firm. La palabra confianza, cuando vas al hebreo, es fe. when you Faith. know the Hebrew, trust means faith. Confianza. Trust. Y mire cómo dice ahí. What does it say there? Diga, levántate. Get up. Diga, levántate. It says get up. Porque hay en áreas que está ciego. Because there's areas that you're Hay áreas blind. que está ciego. There's areas that are Pero cuando blind. te levantas, But when you get la up, palabra levanta es resucitar porque to estabas get up means muerto to allí. resurrect. A veces tu esposa dice, hey, mi hijo, levántate. Hey, when you tell your wives like, Porque hey, no es tiempo de estar get sentado. up. It's not time to be seated. Resucita, no es tiempo de estar muerto. Resurrect. Es It's tiempo de not time for you to resucitar. be dead. It's time for you to resurrect. Dice, Jesús te llama. He says, Jesus is calling. Jesús te llama. Jesus is calling. Y ahorita a muchos les está llamando. And a lot of the people here, he's calling. Les está llamando. He's calling. ¿Por qué? Porque quiere que dejes de estar ciego. Because he wants you to stop being blind. Hay áreas, hermano. There's areas. Hay áreas que el Señor te está diciendo, levántate. There's areas that he wants you to Estás get up. muerto, You're resucita. dead. Resurrect. Resucita porque en esas áreas estás muerto. Resurrect because Te you're dead. necesito bien vivo. I want you alive. Lo que te necesito es muerto para el pecado. I want you dead for Pero the en el sins. reino de Dios te But for necesito the que seas kingdom fuerte y valiente. of God, I want you strong En courageous. and courageous. Pero te quiero bien muerto But I want you dead para las cosas del mundo. for the things of the world. Pero bien vivo para las cosas de But I Dios. want you to be alive for the things of God. Ten confianza, levántate, te llama. Have courage. I'm calling you. Entonces echando su capa, se levantó. He rose. He got up. ¿Sí mira? Yes. Diga, antes de levantarse, So before getting up, ¿qué es lo que hizo? what did he do? Tiró la capa. He Tiró threw la his capa de garments. ciego. He threw away his garments. Tiró la capa de pordiosero. The garments of being blind. De pordiosero. Tiró la capa de ciego. The blindness. He threw away the blindness and the poor. De orphan. Okay. Of orphan. Tienes que tirar esa capa, hermano. You have to throw that garment away. Tienes que tirar esa capa. You have to throw the garment. Hay capas There's garments de que de adulterio, fornicación, of adultery, of de fornication, idolatría, of adultery, de mentiroso, of being a liar, de huevón. of being lazy. Tira esa capa, hermano, tira esa Throw capa. throw Tira that esa capa garment de away. huevón. Tira Throw esa that, capa de garment of being ratero. lazy, of being an orphan. Sé una persona justa Be a justful en todo lo man que hagas. in everything that you do. Siempre Dios va a bendecir a alguien justo. God will always bless the Pero one tienes who's que tirar esa just. capa. But you have to throw the Dice garment. que él antes de levantarse tiró esa capa. Before he rose up, he threw his garment away. Dice, entonces echando su capa se levantó. So he rose up, he got up, Y vino Jesús. and Jesus came. Para ir a Jesús, But Jesus, to go to tienes Jesus, que tirar esa capa you have to throw your y garments away confesar a Dios. and confess to Era God un ciego, that he was blind, pero ahora contigo veo. but with you I can see. Era un ratero, He was a robber, pero ahora soy una persona de confianza. but now I am a man of confidence. Porque Dios nos hace justos. Because he makes us Porque Dios nos hace justful. buenos. Because Porque Jesus Dios makes us nos good. transforma. God transforms us. Pero tienes que tirar esa capa But you throw that garment y away venir a Jesús. and come to Jesus. Y tirar esa capa, hermano. And throw that garment
es reconocer tus pecados. And that means to know your sins. Reconocer tus pecados. To know your sins. Porque él no era ciego. Because he wasn't blind. Pero los pecados, But the las sins, cosas malas, the bad la things, the desobediencia, disobedience, ser injusto, to be unjustful, te hacen ciego. make you blind. Dice, y vino Jesús. And he came to Jesus, Síguele 51. 51. Y respondiendo, And he answered, Jesús le dice, Jesus says, ¿qué quieres que te haga? what do you want me to do? Jesús sabía, hermano, Jesus knew que él estaba ciego. that he was blind. Jesús sabe Jesus knows. que todavía andas en drogas, And sometimes you're still in drugs, en adulterio, in adultery, en fornicación, fornication, en robos, in robbing, en pornografía. in pornographics. Él lo sabe, He knows. él lo sabe, He knows. pero quiere que confeses. But he wants you to Porque confess. si no confiesas, Because if you don't confess, no vas a poder ser prosperado. you won't be prosperous. Proverbios 28:13. Proverbs 18:13 28, or 28:13. 28:13. Dice, no It vayan para allá, says, don't no go vayan para there. allá. Don't go there. Pero dice que el que no confiesa sus pecados. It says that who doesn't confess. Es más, vamos para allá. No, actually, let's go. Vamos para allá. Let's Proverbios go. 28:13. Proverbs 28 verses 13. Diga, escrito está. Say with me, it is Diga, written. escrito está. It's written. Proverbios 28:13. Proverbs 28:13. Dice que, hermano, dice que el que encubre sus pecados. Mire, ¿qué significa la capa? What does it mean? The garment. Era un velo. Era un velo. Es a veil. A veil. Veil. A veil. Sí, mira, por eso él lo quitó, dice. El que That's why it encubre says, sus pecados, the ones who covers his sins, ¿qué dice? what does it say? No prosperará. He will not prosper. La palabra prosperar, To hermano, prosper, it means. significa la palabra prosperar. It means. Es una palabra en hebreo It means in Hebrew. que significa tesalach, It means tesalach. que significa Which no vas a means- poder seguir adelante. You will not be able to go Te vas a ir forward. más para abajo, You're going to keep más sinking. para abajo. More and more Lo sinking. verde en ti The good of se va a you convertir en seco. is going to get dry up. Tus huesos se van a hacer Your secos. bones will dry up. No va a haber felicidad. There's not going to be Cuando happiness. tú no declaras tu pecado, When you don't tú no confiesas tu pecado, confess your te sins, trae muerte, it brings te va death. secando. It's going to keep No hay drying you up. fertilidad. No vas a poder seguir adelante. You won't be able to keep going Dice el que forward. cubre sus pecados The ones who cover his no sins, prosperará. he will not prosper. Dice más el que los confiesa But the ones who y confesses se aparta and is separated alcanzará misericordia. will Si mira, mercy, mi hijo, mercy, Give to my misericordia. Mercy, misericordia. Entonces aquí, ahora sí regrésate, mija. Can you go back in Mark chapter 10? Por eso muchas veces no quiero ir para no perder tiempo, pero That's why sometimes I don't want to. tenemos que ir a las escrituras. But we have to go to the scriptures. Tenemos que ir a las escrituras. We have to go Porque to the escrito scriptures. está. It is written. Escrito está. It is written. Okay, let's go to Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. ¿En qué versículo estamos? 51. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? What do you want me to do for you? Y el ciego dice, And the blind man says, Maestro, Teach, que Master, cobre la vista. I want to restore my sight. Sí, mire, que cobre la vista. I want to restore my Porque él no sight. nació ciego. Because he wasn't born blind. Él durante su vida Him, during his life, fue perdiendo la vista. he started losing his sight. Este mundo te ciega, Of this world is going to make you pero el blind. reino de Dios But the kingdom of God, te da vista. it gives you sight. Dice, Maestro, que He recobre la says, vista. Master, I want to restore my sight. Y Jesús le dijo, ve, He says, look, ¿qué dice? Tu fe, your faith, tu fe, your faith, tu fe, your faith, tu fe, your faith, tu confianza, your confidence, your tu trust, confianza en mí, your trust in me, tu confianza en mí te ha salvado. has saved you. ¿Sí? Mire, no le dice te ha sanado.
He doesn't say he has healed you. Sí, mire, dice, te ha salvado. It says he has saved you. ¿Por qué? Why? Porque Él vino a salvarnos. Because he came to save ¿De qué? De la us muerte. from the death. Y la muerte es pecado. And death is sin. El pecado Sin. te ciega. Sin blinds El you. pecado te enferma. Sin makes you sick. Por eso le dice, tu fe That's what it said. Your faith te ha salvado. has saved you. Y Jesús es la salvación. And Jesus is the salvation. Y Jesús es la sanidad. And Jesus is the healing. Y Jesús es la prosperidad. And Jesus is the Y prosperity. Jesús es la luz. And he's the light. Dice, tu fe en mí Your faith in me te ha salvado. has saved you, Te ha prosperado. has prospered you. Y luego cobró la vista. And then he had his sight Y again. mire lo más importante. And the most important, Y lo más importante, dice, it says, luego recobró la vista y seguía a Jesús. later he got his sight back and he ¿Eres un followed discípulo de Jesus. Jesús Are you a disciple of o God? discípulo del mundo? Or a disciple of this Porque ahí world? hay una gran diferencia. Because there's a great Si eres difference. discípulo de este sistema, de If este mundo, you're a disciple of this world, de estas enseñanzas, of this de teachings, esta doctrina de of the demonios, doctrines of this world, te va a cegar, you're going to get blind. te va a esclavizar You're going to get y enslaved. vas a vivir la vida de un payaso. And you're going to live a life of a clown. Vas a dar risa nomás. Discípulo de Jesús. Disciple of Jesus. Discípulo de Jesús. Disciple of Jesus. Jesús nos mandó a ser discípulos. Jesus called us to be disciples. Discípulos de Jesús. Disciples of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Voy a dejar que mi esposa termine. I'm going to let my wife to do it. Hermano, Brothers, sisters, si alguien if somebody de los que está aquí here quiere pasar enfrente wants to come to the front y soltar esa capa, and let go of that yo garment, no sé qué capa, hermano. I don't know what garment, Yo no sé qué capa tienes que tirar I don't know what garment you have to throw y away. venir y confesar ante Dios, ante Jesús, Come and confess in front of porque Jesús God, está aquí. because God is here. Su palabra dice, His word says, escrito está, it is written, que donde están dos o tres congregados where there's 2 or 3 en congregating su nombre, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Jesús está aquí. Jesus is here. Jesús está aquí. Jesus is here. No hay- si hay algo que quiera soltar, alguna capa, If you want to throw one of your garments away, es tiempo de soltarla. it's time to throw it. Es tiempo de soltarla. It's time to throw. Porque Jesús iba pasando. Because Jesus is passing. Y cuando este ciego lo oyó que era Jesús, And when this blind man heard that it was Jesus, él clamó a él. Es tiempo de clamar, he hermano. called onto him. It's time to call onto him. Porque cuando tú no confiesas, Because when you don't confess, sigue la sequedad allí. that dryness is still there. Mira, Naila, go to Psalms 32. Salmos 33, Salmos 32, mijo, 32. 32. Mire David, It says, David, mire lo que dijo cuando él no confesó sus pecados. look what happened when he didn't confess his Mire. sins. Psalms 32, versus, ok, Salmo de David. Psalms of David. ¿Ya todo lo tiene allí? Salmos Does everybody 32. have it? Psalms Salmos 32. 32, vamos a leer estos y ahí termino. And that's where I'm going to end. Salmos 32. Psalms Bienaventurado Blessed aquel, Those. bienaventurado those who aquel cuyas iniquidades transgressions son perdonadas is forgiven, y borrados sus pecados. and the sins are covered. Bienaventurado el hombre Bless the man a quien no imputa Jehová la iniquidad who the Lord imputeth the iniquity, y en cuyo espíritu no hay superchería. in the whose spirit there is no guilt. Mire el versículo 3. Verse 3. Mientras callé, When I kept silent, envejeciéronse mis huesos. my bones waxed old En mi gemir todo el día, through my roaring all day, porque de día y de noche because day and night se agravó sobre mí tu mano. the hand was heavy. Volvióse mi verdor The moisture turned into a drought en of sequedad. dryness. Mi pecado My sin, Mi pecado
My sin. Diga mi pecado. Say with me, my sin. Diga mi pecado. My sin Te declaré I declare to you, y no encubrí and I did not cover mi iniquidad. my iniquity. Confesaré, dije, I will confess to you, contra mis rebeliones to my rebellion, a Jehová. to Jesus, Y tú perdonaste and you forgave la maldad de mí. the sin in me. Aleluya. Amen. It's a good message. And I felt by the Holy Spirit what he said. Y sentí en el Espíritu Santo If you lo que want él to decía. throw away a garment, Si quieres whatever botar that may be, cualquier cosa que sea, I can't take off my garment, it's sleeveless. no me puedo quitar la capa porque But I'm going to start with this. This is going to be my garment. ese va a ser su capa. And I'm going to confess Y yo voy a confesar my sin. mi pecado, Idolatry, idolatría, cell phone, celular, way too much. mucho tiempo. More on my cell phone than with God. Más en mi celular que a Dios. And Yo, 2 weeks, Tuesday, 2 semanas, I started a martes, 40-day fast he empezado 40 días de ayuno to break idolatry. para romper life. idolatría. And I got off Y me salí en eso. of Facebook. Me salí de Facebook. And you know what I did? ¿Y sabes lo que hice? Started getting on Instagram. Me comencé a estar en Instagram. And it was just a little. It was like, oh, it's Era un just a little. poquito. No, es un poquito. And guess what happened? ¿Y sabes lo que pasó? More, Y más. more. Y más. So you know what I did? ¿Y sabes lo que hice? I said, what's the point in this fast? ¿Y cuál es el punto de hacer este ayuno? So I deleted. Solo borré. So this is mine, idolatry, Ese es mi idolatría for the cell phone. con el celular. I throw it off. Lo quito, lo boto. Forgive me, Father, Perdóname, Dios, for idolatry. por la idolatría. For putting things above you Por poner primero las cosas ante ti. that did bring dryness in my life. Que trae sequedad en mi vida. So I want to encourage anybody else. Yo lo invito a ustedes. You don't have to take off clothes. No te tienes que quitar ropa. If you have something, I think Si- that si God wants to tienes do algo. something right here. Algo aquí. Come grab you. Agárrate. You can Uno. confess to Te everyone puedes if you want, confesar ahí mismo. or you can just confess to God O te puedes confesar delante de Dios and leave it at the altar. y dejarlo en el altar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I confess my Señor sins Jesús, to you today. yo confieso mis pecados delante de ti. Also my sin of adultery, Lo mío es idolatría también. of the phone. Del celular. I do a lot of research on it. Yo busco mucha información. I do a lot of learning on it. He aprendido cosas. And I do get knowledge out of it. Y sí saco la inteligencia de ahí. Good knowledge. Buena inteligencia. There are times that I seek things I should not seek. Hay a veces que me meto en lugares donde no debo de meterme. But for the most part, I Pero- seek good Pero through, la mayoría del parte sí busco cosas buenas through what I look at on my phone. cuando lo busco en mi celular. But I just give up right now, Father. Pero me rindo ahora ante ti, Dios. The things that I use my phone for Las that are, cosas que uso en mi celular that are not good for me, que no son buenos para mí,
I lay those at the feet of the cross now, and I give Lo those up to dejo you. en los pies tuyos en la cruz del Calvario. In the name of Yeshua En HaMashiach. el nombre de Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Anybody else? ¿Alguien más? Jesus. Well, it's the same thing for me. It's the cell phone. That's one of the El things. celular es uno de ellos, But it's laziness for me. pero es vagancia. Ever since I got sick back in 2021, Cuando me he enfermado en el 2022, I have laid down. me he ponido vaga. And I've allowed laziness. So, digo ahora la vagancia. And I don't know, but this came to me, but I No sé put cómo vino a mí. my husband Pero- before God. Pongo a Dios, a mi esposo delante de Dios. Instead of being the witness I need to be, Están en testigo que necesito ser. I put his needs or his what he wants to do before God. Lo que él tenga que hacer primero delante de Dios. And God, I ask you to help me Dios, te pido que me ayudes. to be the witness that I need to be Ser testigo que tengo que ser. to my husband, A mi esposo, my kids, mis hijos, my parents, mis padres, my family, mi familia, my coworkers. mis My trabajadores, neighbors. mis vecinos. Help me to stop fearing man. Ayúdame a detener el miedo. I just lay that at the feet of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. It's so powerful. Gracias, Dios, es algo poderoso. Anybody else? ¿Alguien más? Well, we just give God glory for today. So, damos la honra y gloria a Dios. Father, we thank you. Padre, te agradecemos. Lord, you see those that threw off garments today. Señor, tú has visto esas personas que han tirado la capa. Give us the strength and the courage Danos las fuerzas to move forward, para seguir hacia adelante, to not pick it back up again, para no volver hacia atrás y recogerlo. to truly lay it down De veras de soltar todo and leave it. y dejarlo. I thank you, Father God, for your word, Gracias, Señor, por tu palabra, for your presence today. por tu presencia en el I día de thank you, hoy. Lord, for tearing the veil, Te doy gracias, Señor, por romper el velo, for opening our eyes, por abrir nuestros ojos, our ears, nuestros oídos, for giving us the knowledge por darnos la inteligencia of the kingdom of God del reino de Dios, and who we are in the de lo kingdom. que nosotros somos identity. en el reino de Dios. We thank you, Father. Te agradecemos, Dios. We give you all the glory, Lord. Te damos toda la gloria In Jesus' mighty name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Just a few announcements. Algunos anuncios. We have Bible studies on Wednesdays Tenemos estudio bíblico los miércoles at 7:30. a las 7. I would encourage media. you to come. Los invito a ustedes. It's verse by verse, Es versículo, versículo, learning the Word of God. aprendiendo la palabra de Dios. And then we have services at 10:30 on Sundays. Tenemos servicios los domingos a las 10:30. And I try to be here at 9:30 No, aquí estamos a las 9:30 to pray. So para orar. would love to have anyone join for that. Nosotros adoramos que vengan acá a orar. So we just thank you, Father. So, te damos gracias, Thank you Dios. all.